garuu ani angam beekutti ishiin musliima alhamdulillah isaan alatti waan biraa hin beekan feetu qollofattee feetu hiittee feetu ashaa ofiin jettee feetu masii jettee hana maal na dhibe tayyib ha baroodhaa falmataa kan jettu kun sini galee akkasitti teessa qo suuraa waaqayyoon irraa qabeetti lashinaa rabsitummoo sana burtukaan maali abboleetti ijaaramu basta ijoollee waaqayyoo adaba guddaa laawlaa qabanyu jalqaba silee ofirra kaayyette sanbaradhu deemito maa'inni kun maalifan irra kaayyette fiilmii faranjii jedhi torra of gaafadhu waan ta'e nama narrabsina Tidakale, amma meesii dhuma irra kaayyattan kana rabbii dhuma jedhaa tola eessumaa fiddame wallahi namichi filmii yesus hojjete sun jira jedhan amma lubbuudhaan wallahi jireedhan gaafa jalqaba biyyaa ba'u sana filmii sallaalee boye wallahi azim boye saati tokko waliin waaqayyoon nu jalaa ajjeesan waaqayyoon yesus na jedhee boye baradhe rabbi subhanahu wa ta'ala garu huwa muqallib qulub sammuu keenya jijjiira wanti sun akka kijibate fiilmii namni hojjete akka ta'e naagalee namichi sun jira gaafa nagawfaan irrifadhese wallahi namichi fiilmii yesus hojjete sun jireedha nama lubbuudha nama saati kana jireedha wallahi bar kristaanu ni amanu bari yesus amma asol ba'uu isaanii amanan garuu qaxaqadhame duraa banifame fiilmii hojjete minaamin jedhee tolbee la ilaha illallah rabbi nama fiilmii hojjetu nama sirbu jannata dhiiraa asol fudhachuu dhiisii jargareetu laalo Eenyudha masii mati kaya mijoon hin jirtu isa sagaleen kiyya mukashiiti wallahi ilmi dhugaasii fadhalattu qoyaa akkana gootanii sila gastii kana irraa malee kan biraa jiru deebiraatee argachuun dandeessanuu jala keenya maal aggaaroo jettan beengada herumtee nan talluma jedhe siyaanis biqiltuunis hin deemte nanniisi siyaannisu Aduh deh mulai ada insyaAllah. Sisinisu ndem tadis. Mubarak kadar Rabbi akasin jadi. Gara aku kisah turba edar. No, atar kita itu mana budak kamu baju malal tena maka jelsi deh gaddi surage. Argera bulan. Abbaan barbaade adee musaan hin deemtu. Du'eensa garguwadha. Ila biqiltuun hin deemte intala ነው ለሴት የለም ለወንድ ነው ያለው
ሴቶቹ ያው ሰንበት እንግዲህ ያው እኔን ሲያስጠምቁኝ ብቻ ነው እኔ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን የወሰዱኝ። ከዛ በኋላ ሰው ስሞት ነው የምንሄደው። አሁን የማይማሩም አሉ። ያኔ ልክ በነገራችን ላይ ይሄ ስለ ሃይማኖት አለመማር በሁሉም ነው ያለው። የኛ ማህበረሰብ ማጆሪቲው አያውቅም። ሲወለድ አባትና እናቱ ሙስሊም ስለሆኑ እናትና እሱም እንደነሱም ነው እንጂ ምንም አብዛኛው ማጆሪቲው ማህበረሰብ ያኔ ስለ ሃይማኖቱ አያውቅም። እንጂ በላል ይጠጣል ይኖራል አለቀ። እና እንደዛ ነው ያተዋወሱ ብሎ ማለት ይሄ እንግዲህ አስታውሱ ማስታወስ ለሙእሚኖች ተጠቅማለች ነው። መተዋወስ ለሙእሚን ጠቃሚ ነገር ነው። ይሄ ያለ ነው። አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስታውሱ ማስታወስ ለሙእሚኖች ተጠቅማለች ተብሏል። እህት ወንድሞች ተዋወሱ። መተዋወስ ሲባል ቃል አላህ ቃል ረሱልን ብቻም ሳይሆን በኢኮኖሚውም በአኽላቁም በመንፈሳዊ ነገርም በማንበብም በስራም በህይወታችንም ላይ በጓደኞቻችን ላይም በሁሉም ነገር ላይ ነው የምንተዋወሰው እንጂ አስታውሱ ማስታወስ ለሙእሚኖች ይጠቅማል ሲባል ቃል አላህ ቃል ረሱል አሰግድም ወይ ቁርአን አቀራም ወይ ብቻ በሚለው አይደለም መታጠር። እስልምና ሁሉን አቀፍ ነው። ያንዳንዱ ህይወታችንን ጋዘር የሚያደርግ ስለሆነ ድሮሽ እንዴት ነው፣ ስራሽ እንዴት ነው፣ በቃ ኢቭን መንፈሳችሁ እንዴት ነው፣ ንግዳችሁ እንዴት ነው በሚለው መተዋወስ በኢኮኖሚ በትዳራችን በልጆቻችን ዙሪያ መተዋወስ እንደሚጠቅምና ጓደኞቻችሁን ቤተሰቦቻችሁን ህይወታችሁ ምን እንደሚመስል ጠይቁ። እናንተ ራሳችሁ አስታውሳችሁ ቤተሰቦቻችሁንም አስታውሷቸው ለማለት ያክል ነው። ቀጥሉ እህቶች። ኬና ተመለሽ አውሩ። ኬና እስከምትመለስ ሂክማ ተምር ጅማ መሲ እኔ አለውኝ ኬና ስራ ላይ ናት መሰለኝ። ሂክማ መሲ ዛሬ ቤታችን በኦሮምኛ አውሩ ልጆች እንዲመለሱ። ኧረ ችግር የለውም ማሬ፣ ምንም ጣጣ የለውም። ያውቃሉ እኮ ይሰማሉ ሁላቸው። ማውራት ነው የማይፈልጉት እንጂ አስተምሪ። እና ለአረፋ ትመጫለሽ መሲ? ለአረፋ ትመጫለሽ? ነገሩን አስተካክዬ በሚመችብኝ ሰዓት እኔ ልመጣ ስለነግርሻለሁ። ማለት እዚህ እንትን ይላቸውና ለአረፋ ብዙ እንትኖች አሉኝ፣ ብዙ የምሰራቸው ስራዎች አሉኝ። ቤት ኢጃዛ ቤት ለካርጎ የሚላክ ማዘጋጀው አለ። ከተረፈኝ ሰዓት ከተረፈኝ ብቅላለሁ አይቼ ሁኔታው። እሺ ችግር የለውም። ሲመች እንትን ላይ ነው። የሰፈር ነሽ? እኔ ወደ መንፈዋ ነኝ። መንፈዋ። እሺ ኢንሻአላህ ዘይሻለሁ አንድ ቀን። ችግር የለውም። እሺ ቁርባ አማታ እቺ ኮሪያን ነው አለውት ወላ አለ አንቺ ኬን አትቀልጂ የብርስቲ ወላ ሪያድ ናታ እንዴ ኬና ሪያድ ነሽ? ወላ ኢትዮጵያ ያለው እኮ ነው መሰለሽ አይደለ? ወረብ ኢትዮጵያ የገባሽ መስሎኝ። ስለዚህ ሁለታችሁንም አንድ ላይ ዘይራችኋለሁ። አንድ ላይ ማሴጋ እንሄዳለን ኢንሻአላህ። እሺ እንደዛ ነው። ሁለታችሁም ፎሎ መልሱልኝ። በሚመች ሰዓት ኮንታክት አረጋችኋለሁ። እሺ አብሽሪ ማሪ ኢንሻአላህ። አላህ ያበርክሽ። ችግር የለውም። አንቺም ጠንካራ ነሽ፣ በጣም ጎበዝ ልጅ ነሽ። ወላሂ ማሻአላህ አላህ ጨማምሮ ይስጥሽ ኢንሻአላህ። እኛ ቤት ግን ዛሬ ንጽጽር ብታረጊ እኮ አሪፍ ነው መስዬ። በምን ዙሪያ ነው? እኛም እኮ ስራችን ይሄ ነው፣ ንጽጽር ነው። ኦሮምኛ ስለማታውቂ ነው እንጂ አውቃለሁኝ ንጽጽር እንደምታረጉ አውቃለሁኝ። ያው ግን እንደውም ብለው የነበረ ባለፈው ኡስታዝ አረብ እና ሱመያ ምን ብለው የነበረ ኦሮምኛ መማር ከፈለግሽ እና ኡስታዝ ሲያስተምሩ ገስት ላይ ገብተሽ ቁጭ በይ ብለው ነበረ። እና ገስት ላይ ገብተሽ ቁጭ በይ ብለው ነበር። ኢንሻአላህ ሲመቸኝ እናንተም ጋር እና ኡስታዝ ጋር እነሱ ሞጋም የገባ ቁጭ ላለሁኝ። ኦሮምኛማ መማር አለብኝ። ቋንቋ ሁሉንም ያንንም ቋንቋ ሳይ ይጓጓለሁ፣ ይሄንንም ቋንቋ ሳይ ይጓጓለሁ። በቃ የማያጓጓ ቋንቋ የለም። በነገራችን ላይ ግን ቋንቋ ማወቅ በነገራችን ላይ ሀብት ነው፣ ያኒ ኩራት ነው። ከሁሉም ጋር ያግባባችኋል። በጣም እውነት ነው።
አብሽሪ ማለት ለምያለሽ ማይለምን ነገር የለም። እኛም ደግሞ ትንሽ ቢሆን ያን እንችላለን። ኢንሻአላህ በብዛት ኦሮሞዎች እኮ እንሰማለን። ኦኬ ያውቃሉ ብዙ ባይሆንም እናንተማ ታድላችሁ ትሰማላችሁ። እኛን እንጂ ማንሰማማን ለማኡዝ ቢላህ ምን ሸጣን እኛማ ተበድለውናል ወላሂ ሳያስተምሩን በመቅረታቸው። አብሽሪ ማለት ለምያለሽ ኢንሻአላህ 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 መሲ ቀጥሉ በቃ አውሩ ሀባይቢ። ዛሬ መሲ ቪዲዮ ስላጠፋች ሰዎቹ ለምንድነው ቪዲዮ አጠፋች በቃ እሷ ወደ ምናምን ሄደች ምናምን ይዋላት ተናዳ ነበረ ትንሽ ግን ቪዲዮ ማለት ቪዲዮ አጥፍተሽ ነው ያገሻ እንዴ ደግሞ ዝቅ ያርግሽልኛ ሰው ያ ኢላሃ ኢላላህ አስቸጋሪ ነው። በነገራችን ላይ ሰዎች ላይ ፎከስ የምናደርግ ከሆነ በጣም ነው እንትን የሚሉን መተው ነው። ይኸውላችሁ እንግዲህ እናንተ ሰለምቴ እንደመሆናችሁ መጠን እናንተ እስልምና በገባችሁ ልክ አላህን ባወቃችሁ ልክ ነው መኖር ያለባችሁ አንደኛ ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስለ እስልምና ማወቅ ነው። ማንም ሰው የፈለገውን መብት መከተል ይችላል። ነገር ግን አብዛኛው ህዝባችን በስሜት ነው የሚኖረው። ያኒ ሃይማኖት ውድድር ሆኗል። በዚህ ሰዓት ሃይማኖት ስሜት ሆኗል። ልክ የአርሰናልና የማንቸስተር አለ አይደል ዋንጫ በላ ይባላል እንደዛ ሆኗል። ኢቭን እኔ ሰውን እንዴት መረዳት ራሱ አቅቶኛል። እና ኢቭን አሁን ደግሞ ሃይማኖት ገንዘብ ማግኛ መስሏቸው እንትን ብሏል። እና ባለፈው የሆኑ ቆሞሶች ናቸው ያኒ አስቢው ቆሞስ ናቸው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቆሞስነት ያላቸው አገልጋይነት ያላቸው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በነገራችን ላይ ካህናቶች የሚያገለግሉ በጣም ብዙ ብር ነው የሚከፈላቸው። እና እስልምና ልንቀበልን ብለው ኡስታዝ ዋሂድን ያናገሩታል። እና አጋጣሚ ኡስታዝ ዋሂድን ያናገሩት ለምዶ ታውቃለሽ ውጭ ሀገር እንዲወስዳቸው ውጭ ሀገር ተወስዳላችሁ አሉ። እኛ እንስለምና ውጭ ሀገር ወሰደን አላሉት። እንኳን ውጭ ሀገር መውሰድ አይደለም እኛ ምሳ እንዲህ ማንሰጣችሁ ሰርታችሁ ራሳችሁ እንትን ልትሉ ያኒ ሃይማኖት የምትቀይሩት አምናችሁበት ነው። የፈጠረኝ ማን ነው? እኔን የፈጠረኝ በየትኛው ሃይማኖት ነው በትክክል እየተገለጠ ያለው? ስሞታ አምላክ ጋር አገናኛለሁ የምትሉበትን ሃይማኖት እንድታቁ እንጂ ለእናንተ ሳንቲም መስጠት አይደለም ብሎ መለሳችሁ። አሃ እናንተ ውጭ ሀገር ማትሰዱን ከሆነማ እኛ ቤተክርስቲያን ደሞዝ ተከፍለናል ብለው መልሰው ወደ ክህነታቸው ይገቡ። ያኒ ኢቭን ሚዲያ ላይ ቢወጡ ቤተክርስቲያኒቱ ታባረራቸዋለች። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አንድ ትልቅ ሃይማኖት እንትን እስከ 200,000 ብር ደሞዝ እንደሚደርስ ታውቃላችሁ? እንደውም ባለፈ ማለት ነው አንዱ ምንድን ነበር የሆነ አጥቢያ አስተዳዳሪ ነው አጥቢያ ተብሎ እንትን ይላል እና 140,000 ብር ነው ደሞዙ። በቃ ሳይው ማለት ነው እኔማ ክህነት መማር አለብኝ ያልኩት የሴት ካህን የለም እንጂ እናንተ በቃ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በጣም ኃይለኛ ገንዘብ ነው የሚከፈላቸው። ቆሻሻ ምን አገባሽ ዱለቲ ቆመሽ ቀራሽ ስለ ሃይማኖት ታወራለሽ እንዴ? ራስሽ አሳንኮ ውዴ ምን ቆሞ እኔ አሁን እያወራ ያለው ቁጭ ብዬ ነው። መሳደብ ደግሞ ጥሩ አይደለም። ውዴ ጥሩ አይደለም። አይ ምን እችያቸዋለሁ 5 አመት አለፈኝ እኮ እዚህ ቲክቶክ ላይ ምንም የማይሉኝ የለም እኮ ውዴ። ይኸውልሽ ወንጌል ለመስበክ ማግባትም አያስፈልግም ምንም አያስፈልግም። በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ካህናቶች የመነኮሳት አያገቡም። የትልልቅ የደብር አስተዳዳሪዎች የክልል አስተዳዳሪዎች ኢቭን ሲኖዶስን የሚመሩት አያገቡም። እንደውም በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካገባሽ ስልጣን አታገኝም። ኦኬ ኢቭን ኢየሱስም አላገባም ሐዋርያትም አላገቡም። ሳያገቡ ነው ወንጌልን ሲሰብኩ የነበረው። ኦኬ ማግባት ለወንጌል መስፈርት አይደለም። የሰው ልጅ ሊያገባ ብቻ አይደለም እዚህ ምድር ላይ ያለው እና ወደ ድንቅነሽዬ ይኸውልሽ አለማግባት ነውር ነው ብሎ ያስለመደሽ ማህበረሰብ ጥሩ አይደለም። ማህበረሰብ ለሰው ልጅ ማለት ነው ጥሩ ነገር ያወርሳል መጥፎም ነገር ያወርሳል። ስለዚህ ከማህበረሰባችን የወረስናቸው ነገሮች በሙሉ ትክክል ናቸው ማለት አይደለም። እንደ ማህበረሰብ እኔም ተወልጄ ያደኩበት ማህበረሰብ አለማግባት ነውር ነው የሚመስላቸው። ኦኬ እንዴ ምንድነው አለማግባት ነውር የሆነው? እንደዚህ የሚባል ነገር አለ እንዴ? የግዴታ እኮኛ እንደ ዝንጀሮና እንደ እንስሳ መራባት የለብንም እኮ ተግባብተናል። እና ሰው የተባልነው ምንድነው መጥፎን ነገርና ጥሩን ነገር የምንለይበት አእምሮ ስለተሰጠን ነውና እኔ ስለሰደባችሁኝ አይከፋኝም። ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣሁበት ዋና ዓላማ
ወንጌል ብርሃን እንደሆነ ልሰብካችሁ ልንነጋገር እንድናነብ ነው አብረን እንድናነብ ነው መጽሐፈ ቁልቁሉን ገልጠን እንድናነብ ነው ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ወንጌል ሰበከ እንጂ ኢየሱስ እግዚአብሔር ነው የሚል ወንጌል የለም እና ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድነው በርሲሳ ነው ኤልማ ነው ኦኬ ኢቭን ምንድነው ነበር የሚባለው ኤልማ የሚለውና በርሲሳ የሚለው ብቻ ነው ማቀው ኤልማና በርሲሳ የሚለው ነው ማቀው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤልማን ጀቹ በርሲሳን ጀቹ ለይስ ዋቃ ዋቃ አይደለም ምንድነው የሚባለው ዋቃ አይደለም ቀጥ ዋቃ አይደለም ነው በቃ ዋቃ ሚቲ ዋቃ ሚቲ ከሆነ ይችላል ባያቸው ክርስቶስ የዋቃ ሰው ነው ዋቃን የሚወድ ሰው ለዋቃ ይታዘዝ የነበረ ሰው እንጂ ክርስቶስ ዋቃ ሚቲ እና ክርስቶስ ወንድማችን ነው በነገራችን ላይ ሃይማኖታቸው አውቃችሁ ነው እዛ የገባችሁ እስቲ ንገሩ ኦኬ ቆይ አንድ ጊዜ አስና ወዲ ሀቢብት አንድ ጊዜ ወንጌል እየሰበኩ ስለሆነ ፕሊስ አንድ ጊዜ ታገሽኝ ያ ጀማዓ ምን አለ መስላችሁ መጽሐፈ ቁልቁሉ ላይ ዋቃ ምን ይላል መስላችሁ ባሪያዎቼ እያለ ነው የሚጠራው ያኒ ባሪያዎቼ ይላል ነገር ግን ክርስቶስ ማይጉል ባሪያዎቼ ይጉል የአይቦለቲኪያ የአይቦለሲ ነው የሚለው ወንድሞቼ ወይም ይቦለቲና አይቦለሲ የሚለው አይዋ ይቦለሲኪያ ነው የሚለው ኢየሱስ ለዋቃ ቢሆን ኖሮ ኢየሱስ ያኒ ባሪያዎቼ ይል ነበር ነገር ግን ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ብትሄጂ ኢየሱስ ማንንም ባሪያ አያላለም ባሪያ ብሎ የተጣራው ግን ማን ነው እግዚአብሔር ነው ምክንያቱም የእግዚአብሔር ፍጡር እስከሆኑ ድረስ ህዝቦቹ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ እስከሆኑ ድረስ ምን ተብለው ነው የሚጠሩት ባሪያ ተብለው ይጠራሉ ነገር ግን ኢየሱስ ባሮች አይልም ወንድሞቼ ወዳጆቼ ነው የሚለው ምክንያቱም የአዳም ዘር እስከሆነ ድረስ የአዳም ዘር ወንድማማች ነው ኢቭን ኢየሱስ ክርስቶስ እስቲ እንደዛ የሚለው ቦታው ንገሪኝ ዝም ብለሽ ከማውራት በፊት ማለት ያአደ ዝም ብለው ከማውራት ላይኝ እያልኩ አይደለም ወንጌል እየሰበኩ ነው ምንድነው የምታረጊኝ ኦብሲ የዱበታ ጅርቲሚ ጨርሽ ማማዬ አንቺ ጨርሽና ከዛ መጨረሻ ላይ ታውራ እሺ ችግር የለውምና አስናቅዬ መመክርሽ ነገር ምንድነው ወንጌልን መጽሐፈ ቁልቁሉን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ አንበቢ የመነቋቆሩ መበሻሸቁ ምን አለ መሰላችሁ የሰው ልጅ ሲጀመር እንኳን አይደለም የያዘውን የጣለውን ሲነኩበት አይወድም ይሄ የማበላለጥ እየሰራን አይደለም ያ ጀማዓ በቃኛ እንበልጣለን እናንተ ተሸነፋችሁ አይደለም ላ እኛ ወንጌልን እንድታውቁ ገነትን እንድትገቡ ክርስቶስ ወንድማችሁ እንጂ ልታመልኩት የሚገባው እንዳልሆነ እንድታውቁ ነው በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማለት ነው ለኢየሱስ አምልኮ ያቀረበ ማንንም የለም አንድ አካል አምልኮ ካልቀረበለት ፈጣሪ ነው አይባልም አስባችሁታል አሁን እግዚአብሔር ፈጣሪ ነው ይባላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይደለም ነገር ግን አምልኮ ቀርቦለታል አምልኮ ብሎ ማለት ይሄ እግዚአብሔርን አምልኩ ይላል አሁን ለምሳሌ የያዕቆብ ወንጌል ማነው ያዕቆብ መልእክት አዲስ ወንጌል ላይ ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ከአንቀጽ 26 ጀምራችሁ ስታነቡ እንደዚህ ይላል አምልኮ ለእግዚአብሔር አብ ይላል የእግዚአብሔር ዕውቅና የተሰጠው ለማን ነው ለአብ ብቻ ነው አንደኛ ለኢየሱስ የእግዚአብሔር ዕውቅና አልተሰጠውም ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔርን አምልኩ ነው እንጂ የሚለው ወንጌሉ ኢየሱስን አምልኩ የሚል ነገር የለም አንድ አካል አምልኩት ተብለን ካልተሰበከልን ከራሳችን ተነስተን ማምለክ አንችልም የአምልኮ ስርዓቶች ብሎ ማለት ምንድነው የሚለው እግዚአብሔርን አምልኩ ይሄ መሐላ መዝሙር አምልኮ መስዋዕት መዝሙር እነዚህ ምንድናቸው አምልኮ ናቸው ለእግዚአብሔር የቀረቡ ናቸው ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብትሄዱ ለኢየሱስ አንዳች አምልኮ ስርዓት አልቀረበም መስዋዕት አልቀረበለትም ለኢየሱስ የዘመረለት የለም በኢየሱስ የማለ የለም ለኢየሱስ መስዋዕት ያቀረበ የለም የሚገርማችሁ ነገር መሐላ ራሱ አምልኮ እንደው ታውቃላችሁ እንደ ወንጌል አስተምሮ በኢየሱስ በስሙ መማል ራሱ አይቻልም እኔ በጣም የገረመኝ ማለት ነው በኢየሱስ መማል አይቻልም በኢየሱስ የምትምሉ ከሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም እንትናው ምንድነው ዘዳግም 10 ስንት ነበር 10 26 ጦር እንደዛ ስትሄዱ ምንድነው የሚለው እግዚአብሔር ምን ይላል እግዚአብሔር ፍሩ ይላል እግዚአብሔርን ፍሩ እግዚአብሔርን አምልኩ ኦኬ እግዚአብሔር በስሙ ማሉ ይላል በሚገርም ሁኔታ ነገር ግን ኢየሱስን ፍሩ የሚል ወንጌል የለም ኢየሱስን አምልኩ የሚል ወንጌል የለም በኢየሱስ በስሙ ማሉ የሚል የለም እንግዲህ በኢየሱስ በስሙ እንኳን
ማንምል ከሆነ እንዴት ነው ኢየሱስን ፈጣሪ ነው የምንለው? እኔ በጣም ነው የገረመኝ እና መጽሐፍ ቅዱስን እየወደድኩት እንድመጣ ያደረገ ምንድነው በቃ እያንዳንዷን ነገር ግልጽ አድርጎ ነው ያስቀመጠው። የፍጡርና የፈጣሪ ልዩነት ነው ግልጽ አድርጎ ያስቀመጠው። ኦኬ ፈጣሪን ምን ብሎታል? እግዚአብሔር ብሎታል። ከእግዚአብሔር ውጪ ከአብ ውጪ ማንንም አካል ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር ነው ተብሎ አልተገለጠም። ስለዚህ እህቶቼ ኢቦለስቲኪያ አመላችሁ ምንድነው መጽሐፈ ቁልቁሎን አንብቡ። ኢየሱስ በርሲሳ ላይ ሰው ምንድን ነበር ዋቃሚቲ خلاص ጨርሻለሁ። ቀጥሎ እንትናችሁን ሐሳባችሁን ውዴ በጣም ነው የማመሰግነው ወንጌል እንዲሰብክ መድረኩን ክፍት ስላደረግሽልኝ። ኧረ ቀጥይ መስዬ ችግር የለውም ቀጥይ። ዛሬ ላንቺ ነው በቃ ጨርሽ አንቺ ጠይቃችሁ። ችግር የለውም ጨረስኩኝ። ሌሎቻችሁ ግቡ። ኦኬ አስናቁ ቀጥይ ውዴ። አሁን በአማርኛ እንግባባ እኔና አንቺ። ጥያቄ ከአስናቁ ጋር ትንሽ እናውራ። ሌሎች ግቡና እንትን ትላላችሁ ታወራላችሁ። አስናቁ ምንድን ነበር ማለት የፈለግሽው ውዴ? ጥቅስ ስጭኝ እስቲ አሁን የሰበክሽ ወንጌሉ። ኦኬ ምን ልስጥሽ? ለምሳሌ አሁን የሰበክሽ ሁሉም ኢየሱስ መልክ አይደለም ምናምን ስትይ ነበር። ኦኬ ኢየሱስ ዋቃ አይደለም ያኔ። ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ የዮሐንስ ወንጌል 8 ያጂ ጻፊ ዮሐንስ ወንጌል 8:40 ላይ ከእግዚአብሔር ሰምቼ የነገርኳችሁን ሰው ልትገሉ ትፈልጋላችሁ እንዴ ይላል ክርስቶስ። ስለዚህ ክርስቶስ ምንድነው? ሰው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም። አንድ ያዘሽ ተደወለባት። ሰው ነው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም የምትይ ቦታ ማለት ነው። አምጪ ረጋው እኮ ማስረጃ ነው። ሁሌ የኛ እንትን ላይ ታወራለች። የአንቺ ራሱ አታውቅም ማለት ነው። ይሄ መሐመድ ያመጣ የአንቺን ሃይማኖት ማታቂ ክፍት የሆንሽ ሴትዮ አምጪ እንትን ነው አስናቁ። አንቺ በቃ የመሳደብ መንፈስ ነው ያለብሽ ውዴ። እንደዚህ ስድብ ምናምን ያለበት ይሄ እንትን ነው የኋላ ቀርነት መንፈስ ነው። ኋላ ቀርነት መንፈስ ያለበት ሰው ጋር ማውራት እኔ አልወድም። አንቺ በመጀመሪያ ዳኝ ስትድኝ ነው ማውራት የምትችይው። ያልዳነ ሰው ወሬው ሁሉ ስድብ በቃ አለ አይደለ ውስጡ የሆነ ነገር ነው ያለው። ለዚህ በወንጌል አስናቆ የማይሆን ውሸት የምታወሪ ማለት ነው። አንድ እንትን አስናቆ ቆይ አስናቆ ቆይ አለም መጀመሪያ ፈከኛ ጋፊ ጋፈተሚ በቃ ከና ጀቀኝ ሲንጀቴ ጅርቴ ሜቲ አትሞ በቃ ሰና ላላ ቤመት እንጀድንካ ጎረጎር ተሰምያላ አስጠላ ገልቃ ቤኩም ሰቀባ ድሺ ቶንሲ ቤኩም ሰቀባቲን ባቲ አስጉባራ ተከራከር ዴቢሲፍ ካበከሽና ዴቢሲ እንጀቴ ጋፊ ጋፈተ በርሽን ማልሽን ቱንስላ መጫፋ ባተኒ ዞርተን ዱብስታን ዴምቲ ዱብሲቲ ዴቢሲ በከና ዴቢሲ እንጀት ማለፋ ዴቢዱራ ቪዲዮ ዱቁላስ ጉባራ ማሲ እንዴ አትዩ በረቴ ቤክቴ ዴምቲ ጋፊ ሲጋፈተ አረባ ሙደሚና አመሽን አረባ ተኮድበቴቲ በካ አከና ዋቃ መቴቴ ሚለክ ዋቃ ጀዲቲ ተከራከሪ ጊዜው እንዱማ ሁሌም ለመመለስ ዝግጁ ሆኖ የደምቲ መጽሐፍ ንቁልቁሉ ጊዜው እንደ ዴቢሱፍ ኦፍቱ ታዝኝ እንጀለ ከናፎ ለማንታ ወተቴኝ ወዶፋሚ ዴቢሲፊ ዋንስ ጋፈተ ዴቢከን አረባ ከነምን ሲደገው እንጅሩ ዴቢከኒን ኢክማ የሆነ ቀባቴ ገዲ ቦስ ጆሌ ከና ቦስን ገዲ ገደረ ኩን አረባ ማለ ቤኩም ሰተኮን ቀበሰ ሙዱ ዋባቲ እንደማለ አቶ ወርቆ አረባ ብቻ ሰሙ ከየቶን ከያዘ ጉተነ ይተንጣል አውዝ ቢላ ዲ መሳደብ አይሰለቻቸውም እንዴ? ማል ጎረብ ሚያም አኒ ደገፈ ጨልሴን ደገፈ አንድ ጎረብ በደመለ መሲ ሰናፊስ ሚት ሺ ከናፊስ ሚት አመ ምጮሱን በካ ከና የተሚ ለክ ጀተ ደብሱ ቀብዲሞ ነማ አረፍሱ ቀብዲሜ ዴ ማል ተረበ ፊዴ ዮ ቤክተ ዴቢስ ዮ እምቤክኔ ዴሚቲ በርሶ ተዋሚቲ ኮቱ
እንዴ akkanumaan ikkoo macaafa qulqulluu baatanii deemuun faayidaa hin qabu. Yoo deebii deebisuu hin dandeenye as gubbaa hin seenin. Amantaa keellee gadi hin qabsiisin. Erga deebii deebisuu hin dandeenye maal gochuu as gubbaa seenta. Nama dandeettii qabu waliin akkasiin hin qaaneffatta. Hin saalfatta waan ta'eef nama dandeettii qabu. Yookaan nama dandeettii qabu waamu yookaan yoo erga hin beekne as gubbaa seenuu dhiisu. Ay bakka akkana miti jettee deebisuudha malee dullatti maaለው ምን ትላለች እቺ ስታናደድ ወተታም አንተ እዚህ ቢዳታ ታይ ደገ አገዱማ አከነመ ደቢሱ ገልቴዲ ሴንቴ ቴሴ አከነመ ደገፈቴ ዱመራ አከምቲን ዱምና ረበታ ማለቦ ጮጋራ ነው ይታኑ ጋርቤ እናንተ ምን አበሳጫን ቲክታክ እንኳን አልባየሁም በቴና ወይ ልቆረጥ እንዴ ወይኔ ፈጣሪ ከናና አቡ ማርጊቴ ወለቅጤ አቦ ነማ ዋንተ አቡ ማርጊቴ ወለቅጤ ነምንቲ አኒ ብራንጅሩ በርማላ ታይቱሲ ማልታተ ሚጨዮን ጋፈተሜ አመከና ጋፈተ መሲን seeran gaafataa turteemi bakka akkana akkasumiti jetteemiti lakki akkana jettee deebii deebisuu qaba xiksii kenniteefii jirti xiksii nan qabata naa kennee jetteeni toleettee kenniteef micayyoon si galee xiksii qabattee kaatee arrabatti deebite imbeekani bar masii kana bar yeroo baay'eetu waan amantima wallahi si arrabsa micoo lafaa kaa'anii bar namni gaafa aaree jedhe isaan waan jecha daddarba aaree miti aaree hin barbaachisu እኮ ሁሌ ዝግጁ ነው መልስ ለመመለስ ለምትጠይቁት ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ ነው የደ መጫፍ ነው ቁልቁሉን ሲገለ ቆጶፍቱ ታጋፊ ጋፈተን ተኒፍ ዴቢሱ ዳብደ ነጀ ሰና ኢሽን ሰነንበረነ ከሰማ መጫፍ ባቴ ደምቲ ጋሩሙ አሲቴ ወንቲ ናርሱን ጅሩ خلاص ነማ የተሚ ለክ ነማ ሚቲ በካ ከና ዋቀ ጀደ የተኒ አኩም ጨዮን ጥቅሲ ከንተ ፍሽንቱ ለከ ነው ፊቀብድ መለ አንዱ ጋቱ ናርሰ መለ ዋን ብራምቲ አንዱ ጋራቲን እንዳይ ድበደ መለ ሰናፊ ከናፍስ ነው ሲገለ ወንጌላ ቱዶ በርሲስቴ ወላይ ከከነ ፍለቱ ጀር ጉረገጣ አፋነ ጋም ፈደኒ ማለ አራኒ ጮጋ አኒ ማለፊን ማን ዮም በደስ ጉባራ እንዴ አንዱ ጋራስ ጉባደ ማታ ከነውኒ ፈጣሪ ወይ ደሞ ነጥ ገርተ ሳራ በነጥ ገረገርተ በረ እሺ ቆፍታ ነጥ ደቢቴ አዲስ ነው ማከነት ልበቱን ፈዶች ፈዶ እቴ ማል አባኬ ነጀሰ ሞን አባኬ ሞ ማቲከስ ያላ ፈጤ ሴታኒ ዲና ከዳ አመንታ ፈዴ ወርዶፉ ምርጋ ኮዳ ሚጫዮ ተራውዲ ሴክስና ፕሊዝ ከእንት ሴክስ ሰቆይ ለምን ሚጫዮ ተራውዲ ሴክስ ዱጋራቢ ነገር ይቀባ ቆይ መሲ ጀልጀኒ አሱ ዋዲ ሳሚጆ አመራኒት ዱበና መሲ ተመለ ጀላም ቤት ወረ ይገልቴ አሱ አከሜ ባከቲን ረቲ ገቴቲ በሲን ቅማላም ያወራሉ ምን ያገባሽ ጥቅታ ኦፕሲ መሲ አሲያ የኝም ዲዩ መቃሺሲ ኦፕሲ ማልታ ተዚማ ማዳም ሲሎሌ ማሲንገል ቹይሳ አነረብስ ነማ ብራኒ ጥቅሲን በርባዱ ሚውዚክ የቲ ከማለ ከነረብሳ ጅሩ ነማ ብራት ሲና እንጀቴ አነተው ባቺ ኮ አደባፈዱ ዱር ቦርኮ ስላሲ ቤነ ኑት መቃፊ ካነ ቤነ ነማ ብራ ቤነ አሪ ማለት ነማ አረፍቲን ዴቢታ አተረፍኒ ማሊ ራቦታ ነማ አረፍተ ብለቲቲ ማለ ጋፈተ ወኒ ነጋፈተ ማይኒ ኢየሱስ ወነ ጋፈቹ ወርባት ነጋፈቲ ጥክሲሲ ሚጀዮ ነማ ነረብ አዳ ኢላህ ረኮዳ ወላ ወብሻ ቀጅ ሚያቲ ወብስ ቢሻን ወዱ ቢሻን ነው ግማማቴ ቢሻን እንጎወቴ ቢሻን ነው ግስታፍሩ ነማ ነረብስኒ አረስ ወታፍሩ አለሚያ ከንጀቱ ከናርጊተ ከሽንጨል ጀቴ ደምቱ ማሊፋ ማለ ኑረተን ጆሌ ቶኮ ጋረራ ቀማቲ በረዱ ዳላቲ ነው ፍርፋሊ ከዮላ ለንገሩ አመልከ ጋሪ ምጥረኮ ዳላ ኦብሳን ደበርሲታ ኦብሳ ኦሳ ኢልሞን ዱርባታ ኦብሳ ኦሳ ደርቢቲዋ ማል ኢልሞን ሚያ ከሚቴሩ ታሙ ቡሮማ ሰገሌ ከከት ለማረብሲቱ አርጌ ቦሮ ለወጂ ቦሎ ተከም ሲፉድ አመቶ ኮሜዱ ሰለሙዱ ፈዱላቸው ሲምብራ ያርገሚ አጋቢተሩ ደደውቲ ሲሳ ሲደምናም በደ ነኑ ፈሩ ወጃርሶ ሲምብራ ያራቲ rakkoon qabatuma rabbitti amani malee dhiirri islaamaa
Fataa jedhee afur fuudha warra kuuta kan qabu yaaddeen kan saatummaan gaarii ta'e garuu dhiirrillaan amma fee badaa yoo ta'e kiristaana islaama soo ta'e bultiidha dubartii gaarii barbaada malee dubartii callittee nama arrabsitu karaarraa baala gattum namni hin fedhula hunda caala gaarii ta'uu amala gaarii qabaachuu si galee. Warra viidiyoo duuf goroggoraa irratti ergee booda gara itti garagaluudha butachumaan bade qoshaashota ajaa'iba. Obboleettii fayyaadhaa ati silaa gad darbaame warri shidda miiciyyoon tokko lafa mala godhachuu didde. Alamines gursime miiciyyoo tana. እንዴት ዋላችሁ? ደህና ዋላችሁ? Nagaa wallaahi alhamdulillah. Nagaa galata waaqayyo. Nagaa waaqa jiraataa siif haa ta'u. እኔ ካንን ጥያቄ ማለት ለጥያቄ ነው የገባው። ጥያቄ ምንድነው? አንደኛ ነገር ሰው በማንኛውም እምነት ላይ ማመን የራሱ መብት ነው። ማን ድንጋይ ራሱ በድንጋይ ላይ ብትሰግድ ራሱ ጸሎትሽ ከሰማልሽ መብትሽ ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በምሳሌ አሁን እናንተ እምነታችሁን መርጣችሁ ከክርስቲያን ወደ ሙስሊምና ሄዳችኋል። ስለዚህ ያ እምነት እናንተ ወይን ስለገባችሁ አምናችሁበት የሄዳችሁበት ነገር ሲኖር ነው አምናችሁ የሄዳችሁት አይደል? ግን እዚህ ሚዲያ ላይ ወጣችሁ እናንተ እንደዚህ ሊፍ ከፍታችሁ ለምንድን ነው ስለ እምነት ማውራት ያስፈልጋችሁ? እናንተ ስልሽ ከናንተ በፊት አሁን በምሳሌ እምነት እየተከታተሉት በጣም አፋን ኦሮሞዋሴ ኦብሳያ ማሊፊሽ ናመንተኒ ዋና መንቲ ዱበቶ እት ገባብሲ ካላስ ገባብሲ አይዋ አመንቲ ከሰን ምርጫ ለሁለተኒ ደምታኒ እሺ ኦብሳያ ኑቲ Kalecha ortodoksii turre dhugaadha ana masii ikima hundi keenya wallahi namoota baay'eedha alhamdulillah rabbil alamin rabbil laafisee fi kan kara rabbii tokkotti deebina inni kunis immoo waaqayyoon jennee Iyesuus hin amannu Iyesuus ilma Maariyaami Gabriel dhufee wandilitti wal jaallis jedhee ilma dhiiraa ni dhalta jedheeni ilma dhiirati sagannu isa Iyesuus uume sadiif sagannaa jennee rabbitti amannila sigale amma mo ati keessa baasinin jennee sin gorsine kitaaba waliin እሺ ነጎርሱudhaaf miti እሺ ነጎርሱudhaaf garuu gorsa kee odoo akkas ta'u atamma ofii keetiifuu waa'ee muslimnaa keessa jiru tamaartee fixxeetti sii galee dhuftee tasirratti nu tamaarsifama. Jecha takkittiidha yoo ta'e koon rabbitti laa ilaaha illallah kottu rabbi tokkotti amani rabbi tokko malee hin jiru sin jechuun nu beekumsa guddaa tanayyuu beekuu waa guddaa. Adeemna mayaa sittanima dhaggeeffatu sittanima duraan dursee atamantii san duraan dursee baay'eetti barumsa si barbaachisa maaliif maanguddoonni si dura amantii kanarra turanii dhaggeeffatu xinnoo ishee amantunnoo maanguddoonni dura amantii xintiidhaan irra turanitti bahanii akka keessan kanan ta'an singanaa okay muslimnaa kun muslimnaa ko imnati isaa ko waan ta'in beenna garuu simbicha damoo doon ta'in warri kiristaanota bakka argamuudhaan qabne kanatti argamtanii imnati keessan ogaa warradanii arrabsiiftanii bira deemtan kana ila mijiyo ma karaa wayii deemaa jirti akkanatti jiiti moo obsi yaabboleettiiti yemmuu tasgabbaa'ila nuti kasinitti maa jirruufi bar quraana qaraanii fixuu miti dubbilla jecha tokkoyyuu jecha laa ilaaha illallah muhammadin rasuulallah beettee jennaan ugaadha baqa kun ugaadha sigale kada beenne koota rabbi tokkotti amanaa muhammadis ergamaadha ergamoota akka ergamootatti kabaja rabbiin tokkotti amanaa sinin jechuun kun beekumsa guddaadha sigale nuyi kana beenna nuu kana qabna yoo hundayyuu fixuu baanneyyuu diinin immoo baratamee hin dhumu guyyaa guyyaarran baratama guyyaa guyyaarran beekumsi dabalama malee quraana fixuu miti sigale amma ati matsaa guddisi beekee amma godlaa qeesin tokko matsaa guddisi hunda beeka garuu mola rabbi sammuutti galchineef Yesuus ani nama giddi miidiyaa irratti baatee dubbachuu qabdaari amantiin kee wasii galee laphee keetta amantii miidiyaa irratti baatee asirratti amansiisuu qabdaati. Laphee amantiin jammer amantiin ko laphee ofirratti amanuuf malee baanii ko afaan inni dubbachuu bichaa miti ko laphee keetti irratti waan inni guddaa amantiin as barbaachisu. Inna lapheen ko waan amane arrabni ko dubbataa jira yaa obboleetti mee obsa magaafitti deebina. Atamammoo waaqa meeqatti amana jirta. Mana waaqa tokkicha tanama. Innis Yesus Kristos.
ኢየሱስ ilma maariyaamii moo Aywa. ኢየሱስ ilma maariyaamii humnatti amanaa isiniin jedhe eessatti natti amanaa jedhe bakka kamitti ilmi maariyaamii natti amanaa wanti litti wal jaalleessimuu namaanii waa Yesuus jettaan hin jenne Aywa. tayyib ilma akkamitti ilmatti isin akkamitti ilma waaqessitu bakka kamitti na waaqessaa jedhe akkamitti ilma dhalatee ilma maariyaamii jettee miskiina xaartee deessetti amantan sirrii miti wanti suusii gala Inde ati akkasitti deemne taanaan immoo akkasitti deemne maalina atu hin jirta miti hidhattee sheekitti namantee jirtu akkas taanaan. Ani kaahun በምሳሌ ልንገርሽ እኔ በምሳሌ ልንገርሽ እኔ ዋይ አመንት ላይ ልጨቃጨቅ አይደለም የገባውሽ አዳምጪ እምነትሽ ገብቶሽ ከሆነ አንቺ በእምነትሽ አመንተሽው አርፈሽው ተቀመጪ ነው በቃ ካመንሽው አንቺ አላህ ካወቅሽው አላህሽን ይዘሽው መሄድ አለበሽ እንጂ ወጥሽ የሰው እምነት ለማንካት ራሱ አንቺ እምነት በአንቺ በኩል ራሱ ምን እንደሆነ ያልገባሽም ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዚህ ራሱ ክርስቲያን እዚህ ውስጥ የምትገኙ ልጆች መገኘት የሌለበት ቦታ አትገኙ። ሲፉት ዱበዱ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ አፋን ኦሮሞት ዞር ሰዳ ማርፍ እንኩን ኮቴን ቀቡ ተሪዮ ዱፈኑት ሎሎ eenyu gad darbe maa gad darbitan obboleen isa gad hin darbina suuta fahamti inshallah sifuun sifuu dhaan beek tsaay mumiyyoon kun maal jedhe tsiyoon akkamiin tsiyoon deebii dhabdee arrabatti kuttee bar miskiina ta'e wallaahi maal godhe miskiin waa baradha obboleen kiyya walla sammuu keessan bana rabbiin waliirraa kan adda nu godheef akka yaannuufi tsiyoon la ilaha illallah abushaa deebisu sokkeettiitti jiran wallaahi akka malee dubbatu bari subhaanallah rabbaa qajeelcha kiristaana biraa galcha warri modeetara hikimaa kiristaana biraa galchi tsiyoonis gaafuma kana na gaafatteessaan deebisa jettee buutee bar miskiina Kristana galcha hikima Akiyan kwa kasi nangasa kinoo galma dhugaa ka jedhu kana faa galchaa ka lakkoofsa tokko barreeffataa jira. Mari gasi nangal sedeko amarti galtime lazer kudengina galti delle kristana masih kristaanonni sodaatanii dhiisu masii tiyya miskiina tiyya wallaahi onni irra jirti bara rabbi isaa milkeessa qulqulluu tiyya nagaa keessani nagaa wallaahi Masih way abet nagaadha jirta fayyaadha jira akkamati jira nagaa kootii galata waaqayyoo si yaade bannaati hammam na yaadde ara baay'ee dhugaa moo dhugaa
አይ አከስታና ሸጋደካ በጣም ነው የምወድሽ በእናትሽ። ወይ አመሰግናለሁ። አመጃለለ ከሰኒፕሲፍ ኦብሲ ኦብሌቲ ከሰኒፕሲፍ ኢንሻአላህ ከመንታረ ጅራ እሺ በቃ ነጋና ቱራ ኢንቱሪን ደሚደ ተታይታ እንደምኒ ኖ ባትሪ ነረተች ዱጋ አማሱማ ነጋጋ ፈጭ ሩፍቴ ደሚራኮን ቀው አይ ማሲ አናሲ ያደ ጀቻኔ ራይ ማሲ ነጋጋ ፈጭ ማሊ ማሲ ያደ ማሊ ራጃለት ማሲራ ማሲ ሙስሊማ ባ ሙስሊማው ታቴ አገናኛው አንቺ ደግሞ እምነት የግል ነው ወይ ነገራት ቤትና ማሲ ዱበተኒ ዱብትና ሃያታ የደሚ በቃ ሲሳይ ኖ ማለፍ ሞርሚታሪያቲ ማሲ ጂቢኤችው ከቲማ lakkun qabu jaalatu ሲበናት ማማ የራኮን ቀቡ namni namuma wal jaalata beete soo ችግር የለውም እኔ ኖ ዱጋ ነጋ ሲጋፋችሁ ሰኔ ያኒ ጉያ ተኮ ገሩ ከቻሲ በረሰ ያትናንዴፍኔ ነጋ ሲጋፋችሁ ሰኔ ማለት ያኒ አጀንዳ ቢራ ሰውሰኔ ሰናንጋልቹ አሁንም በጣም ወድሻለሁ ነጋ እናቱራ እሺ እኔ እናትኔ ወዳችኋለሁ ቻው ከና ዱብኛ ትናቲማ garuu masi akka maxaafa jaraatti bar jaraan hin jaalatin jedha abarse maaliif si jaalatan isaanitti muslima ati dubbiin maal islaamni wal jibbaadha maal dhanaan galle አይደለም ማለ መንታን እስላማ ነሞተ ጅባ ሲን ጀደስ በርሲሴሲ no jibbaa miti ከደሰ ጀመነ ጆሌ ክርስቲያናትን አርጊናኒ ማሊፋች ሴንቴ ማን ነማ ነማ ማህበራዊ ኑሮ ወዲን እንጅራተን ሲሞ ከሙንሳን አንገለና ሞ ጆሌን ክርስቲያና ሞ አከዲነት ሳላልዳ አቲዋም ጆሌን ኩዋን ብራስ ተጀለቲ ካላስ እንዴ ዋን ታይና ሴና በቃ ማስረቲ namni seena yaada sana namni kamiyyuu yaada isaa kennatee ba'uu mirga qabaani kun maaliif kun sooshaal miidiyaa mana kiristaanaa dhattee gastii jala maal barachuu dhatte bee isaanoo silaan jiran islaamni tokko bira way barumsarra jirra si jamar xabachaa jirra chawa bakka nagaan tura taphannaa rakkoon qabu hayyee maa ijoollee islaamaa biratteen taphattu asi xayyib xinxabaddu bakka hundumaa seeneen xabadda yoo ijoolleen islaamaa xabachaa jirta seeneen bira xabadda ijoolleen kiristaanaa xabataa jiran seeneen xabadda mabtee ነው nama mirca nama namni na marateen seenu mana ibelu seeni ሰው በመረጣልኝ አይደለም ሄደው ጭንቅላቴ በመራኝ yo olte wagari baratta ya masiki yabshiru ndaku wa maal isa waan badan dabarsani targite waaqayyo si jaalata akkanti xalootii fi goone minaamin jedhee si waswaasan amma nagaan anu dubraan barbaadu hundaafu bakka dhiise hayyee dhiise mosh masisi jaalala yoo hasaab rahaasoof taate yookaan tisi baraaba fadheen deemaa bifteen dhiise bakka boontunaaf manattu cufadhu masiiku hayyee hayyeeshi dhiise kennan jibba qab no jibban qab wallahi beekan jedhe malee no ani garuu mana kiristaanaa isaam keessa dhaqee taa'een beeku wallahi jechuudha kalaas ani maalin baradhaa gastii kiristaanaa dhaga tayyibane ana labasii mirga shiitani garuu nagu gastii jara wallahi takkaa dhaqeen beekan yoo mogaafiif deebii goone okay kennaa noo dallabachuu jalqabde kaasatiin jettu waaqa biyyatti faraje nagaan siniif haa ta'u salaamu alaikum jirra akkam boontu salaamu alaikum jettiisa maarakkoo qabare duursitee ati naan jechuu hin dandeessu malee ani aadii ana bira wanta akkasiin jiru eenyudha siifani arsii collee abshiri maamaadhiif amasii godhee rakkoo tokko hin qabne jaman sanillee nagaadha miti dinqina ishtaas kennaa wajjinana saamaa moitii wajjin dadhabdee sagaleen na bira jira dinqina ishaa seeme kennuma wajjin haasofta garuu dubbii keetitti marsisii kenna waan ofii kookan keessanirra wanti nagaan dhiyeessiniif jedha nagaan dhiyeessiniif jedha intalootas gabbaa'e maal taate nagaadha kan no በነገራችን ላይ akka መጽሐፈት irra na jedhamu kana walitti munuuf gaariidha eenyu yaani waan amantiiti waan ta'eef nagaan dhiyeessinaa jedha macaafni irra isin garuu ati dursitee naan jettuu hin dandeessu itti macaafni irra nagaan dhiyeessine dinqinesh danaanesh ati nagaadha kennaa nuuf dandeechee dubbachuu hin dandeessu moo akkam
Ifaa bilbilan irratti bilbilan Dubbatu ishee kanas yoo wangeela si dubbisaa jirti. Baratu wangeela keetiin jirtaami. Qoy tasgabbaa maa wajju amma indee gudi falla kennaa ani Ati gaaffiisa waa wangeela qaba keen maaliif fudhattamu. wallasaa Maa Qoy waa wallasaa yaa obboleetti wal sassaabne garuu akka wangeela keessanitti amantii biraan jaallatinaa jedha dhugaadhaa barkuun. qoy tasgabbaay maaliif Eegan galchite nurraa dubbatte kennaan jedhan. Miyuutii Ijoollee qabaddaame ilaaha illallah Muhammad Rasuulallah bakka dubartiin baay'ate Nurratti qara'inii kan seensisteen booddee. obboleetti suuta jedhi Maariyamaa ati maqaan kee maqaa guddaa kanaa bar. Iywa bas arrabaaf namus hin eeyyamne miidiyaa okay? ijoo tasgabbaa Imsi qaafammecha okay? Yaa Maariyamaa miti ilaaha illallah Muhammad Rasuulallah. ay lalala Muhammad Rasulullah እውነት ነው እንዴ ያስብላል እና መጀችisa dhugaa rabbi እንደ ማል taatanii ko anjeeqina Eenyudha boontuu obsine Nagaan isinii kaasa akkam jirtan? laa ilaaha illallah Muhammad Rasuulallah. Nagaa akkam fayyoo miyuutii qabaddaame. Nama tokko eenyu wajjin haasa'uu barbaada warra asirra jiran keessa nama tokko fudhadhu kan muutii goosiisi. Hin buusina. Boontuu dubbadhu situ dura seenee miti Kana ajaa'ibe ani odoo namni scroll godhaa jiru itti dhufnaan kennaan nasaaf daa'e kennaan tooyii qo'iski waa'ee amantaa ishii kana amantaa islaamummaa kana xiqqoo ishinatti lallabdee shaadaa na qabsiiste jedheen kennaa wajjin haasa'uu barbaade gini warri kun naamusa godhaa jechuudha. Wallaahi sin qabsiisa rakkoo takka hin qabu wallaahi sin qabsiisa. Ayee dubbadhu bakka nuti dushi garaa Akkuma namanni rakkoo hin qabu. Rakkoon qabu ishii kennaati yeshi muuyitii Si qabaa warri qabsiisuun feeta amma si qabsiisu amma kana. Endee kennaa Akkana bee sin qabsiisa. Qoy zim jedhanii qabachuun hin jiru elektirikii seetamoo kaan achitti jedhee qabaddu hanshii koo tasgabbaa indee maal taatee kennaati akkas miti mee dubbiin akkas miti gaafadheen okay waan dhugaasii gale kana baradheen dhugaasii galte tana baradheen natti lallabattee kaza dinqina shinjeeqinii okay shinjeeqin namni tokko muuyitiin kaasina ijoollee ortodoksii keessaas warri ana duukaa dhuftanis as keessaayis anaa fi kennaa bichaa dhiisaa jechuudha. Ishi malee muuyitiin kaasina diiniyyamu dinqina ishee. Ilaali qoy booni ani bara qoy sigalaan isaanii tokkoffaa irratti nagaa asinaan jechuu hin dandeessu. Dinqina ishii kennaa manni kee siraata qabamoo hin qabu kennaa. Obboleetti manni kee siraata qabamoo hin qabu kennaa maaliif jennaan ana ishiin nagashe ani ishiin nagashe Manni kiyyaa fi dinqinis tokkuma waan ishii sin jette fudhuu seera wal jalaa dhagaa. kennaa ati yeroo gaafatu biyyoo tana keessaa dubbatamu maal taate boontuu obsime ijoollee biraa dubbatani bishaan dhugisee. Qoy kennaati yaani maaltu na keessaa dubbataa miti yeroo shaadaa qabsiisu si argeen ture maaliif jennaani namni barsiisnanuu shaadaa qabsiisa okay kanaafin si bichaa barbaade nama biraan barbaadu ijoollee biraan barbaadu nama tokkoyyuu namni yoo ofii isaatii baratee hubate shaadaa nama qabsiisa waan ta'eefu jechuudha okay. Atama shaadaa si rakkisee sin qabsiisa wallahi rakkoo takka hin qabu atummaa viidiyoo bahi sin qabsiisa warabbe ani dhigaafsan haareen jiraan bari naarkaa balleessan ijoolleen gastii keechaa kolfanii malee shaadaa wallaahi hunda caala namni islaamni tokko ashhadu allaa ilaaha illallah jechuudha bas rabbiin tokko malee akka gabbaramaa hin jiru jechuudha. Bas kun nama inni bubar atummaan qabadhu mayatu ani kennaan wallaalu atummaan mee rabbii tokko qabadhu. Anga jibbaa guddinatti qabachuu dhufti ofiidhaa muka gabbaraa. በእውነት ቆይ ከዋን አንብራ ከቸ ሰኔን ዋት ዋን ቶኮ ስቴፕ ቶኮ ደምተን ስቴፕ ለመደም እንደንዳ ማኒ ፎርፋሊ ከትረ ጅሩ ኩድ ማኒ ፎርፋሊ ከትረ ጅሩ ከና እንተስ ገቦፍተና ካና ሶፍታ ሻዳ ሲንቀብሲሰና እንጀት ጋፊ ጋፈደን ናገሌት ኡጋን ሲገለሰን ነው በቺስተ ነቀብሲስታ ሲንቀብሲሳ ጀድ አይራኩ ተከቀቡ ነጋፈ ዱማ ማልከ ሰነጋፈተ ስለ ኡስታዝ ሲገልቻ ነው ቁርአን ከሰፍኛኒ ቁርአን ቀረይፍኝ እንዴ odoo hin beekin odoo hin baratin dura akkamitti shaadaa nama qabsiistare biibitti ani jecha tokko beennanga akka islaamummaatti waan dhageessisiidha rakkoo takka hin qabu jecha tokko yoo hin beekin nagaa rabbi tokko hin beekuun kiyyeessa yoo si barsiisee gaadha. Dubartiin takkittiin kokkobaashii ragaa ba'uun dubartiin ofiifillee hin beektu viidiyoo namaa kukuttee waraabaa oolti jechuudha. Dinqina ishee sodaatin akka dinqina isheetti maaf galti dinqina ishee yeroo tokko baleetti keenya maal usiyaa wabiyaatis hingalinaa name tokko please maal taatanii dinqina ishee danaanesh
ወለታ ሲገጣ በቃ ሙይትሽን ያጂዋ እንደ ጉድ ፈላ እኔ ሙት ያዛለሁ እኮ የአንቺ ስራ ስለሚያውቅ ነው እኔ እንደዛ የምናገረው። አንቺ ዝም በይ፣ የሰውን ስም አታጥፊ። ታወጫለሽ። አሁን እንደዚህ ናት ምናምን ያልሽውን ታወጫለሽ። አሁን ሙይትሽን ያጂዋ አትረብሽ። ድንቅ ነሽ፣ ደህና ነሽ። ገጠምኩልሽ ነው ቢተም ማለት ነው። irra jiru gaafadhu dinqinesh yoo ta'u baate buusi micittii tan jeequu dhabdeemti malee shishee galee sinjeequ miti maal taatan sininjeequ dhugaa sinjeequ fi miti inde buusi ijoollee biraatii carraa kenniif. Booni dhaggeeffadhu ati sagaluma namaa waraabdee akkuma kana hiitee baata malee uumaa kan goone waanan si beekuuf naamusa kee waanan beekuuf obsuu hin dandeessu. Nuti immoo nama waa barachuu barbaadu. Nama gabbaru sana akkamitti maal hubattanoo nuun jenne amma dandeenyu nu bachiisna. Alhamdulillah ragaa guutuu qabnaa yoo nu wallaalle barsiisota keenya fidi. Isin garuu barsiisotuma keessa nuun qabdani barsiisarree fidi, phaaphaasirree fidi, mindinoo daaqonii fidi, phaaphaasii fidi, paatriyaarikii odoo fiddee waa'ee qitii sillaasee sana amma nu hiikuu hin danda'an jechuudha. Ofumaa dubbatanii ofuma sanaan beekan. Kana nuti garuu sana sinu bachiifna yaa ነገር ውሸት ነው እያልኩ ነው እኔ ያለሁት። ገብቶሻል? አንሚጮት ነበር ሉሲ ከሰ hinjiru dinqinesh sillaase isaa fidanii toofida asawusi ኬና አልተኮ ዱበዱ ለምትራ ስላሴ የጣፈራቱ አያዋት ማለት ነው። ዋይ በሩምሳ ስላሴ ሰና አከሚቲኑ በተን ኤኙቱ በሬሴ ኩን በሩምሳ ዶጎንጎራቲ አቦታ ያኔ ወራ ምንድነው ጥበበኛ ወር ጀለማ ጥበበኛን ሞ akka macaafni jedhutti gowwummaadha miti akka macaafatti xibabummaa jechuun garuu siin xibabummaa warra barreesse qallee dheetoo warri abduu argee barreesse isa sanitti amantaa warri sillaasee barreesse kan isaan galleeffamu. Isin asraddaa'u hedamaa sodaattan ijoollee maa gadi buustan sirriitti mee maaliif hin dhaggeeffanne siijjaman indaganaa dammoo namni tokko of dandeechanii maaliif hin haasoo kennaa ati mataa keetiin of danda'uu hin dandeechuu si jala deeman malee jechuudha. Ande kennaani dubbatti bar kennaani hojii qabdi yaani biizii waan taateef malee ishiin dubbatti boontuun garuu amma ol deebitee laa ati yaaduma ishiitiyyuu hin dhaggeeffanne barkoode ishiin ganaa homaayyuu siin hin jenne bakka waasii jettu iyyuu caarraa hin kennineefi yoo waa dubbattu jala deemtee irratti wannoo jettee no waan dhaggeeffadhu maal jette beektaa atinatu salaamataatiin jedhaa siin jechuu hin dandeessanitti luk akka macaafatti akka nagaan dhiyaatan inni yaamu beektaa macaafni kana ishiin garuu bakka kana hin dubbisi achiin akka keessanitti inni yaamu macaafanii jedhee si gana nagaan nu dhiyeessuu hin dandeessan. Nu nama kamii wajjin jaalalaan akka jiraannu Kiristoos nu ajaja. Siif galee nagaan dhiyeessiniif jedhaa warra barumsa Kiristoosiif fudhanne kanaaf nagaan dhiyeessinii hidhatan godhatiin kan jedhu sana keessaa kuttaa. Ara bannaatis taragaagii inni wutti. እንዴ ሲጀመር እኮ ማለት ነው እሺን ሲብሱዳፍ ሲራበራቲ ጠግፋቻ እንጅቱን ሶዳተን ጆሌ ጥቆት ዋዴቢ ሲኒከናን ካና ተፈራላችሁ በጣም ነው የምፈሩት ነው ወረደ ደግሞ ነው ማባረሽ ይላል ቪዲዮሽ ነብረ ጋቤታ ፎሎ ድራቀና ጆሌ ሰለምቴው ማን ቤክቱ እናኒ በርሲሶታ አንጀት ሲደዱቲ ኮቱ ማና ከናቲ ቻሌንጅ ነው ወዲን ጀዴ barattoota wajjin anuma barattoota wajjin dubbatu barsiisaa ta'ee fi beekumsa keenya ortodoksii please barsiisaa kee fidiiti beekumsa keenya isinitti argisiisna kootaayin jedheen okay hin dandeenye sanallee isinii ganne amma immoo waan hubanne hin hubachiise homaan goone nuti kan nu hubachiisnu maal hubattanii deemtan kan jettan Yesuus nama ta'uusa sillaasee jechi jedhu macaafuma keessattuu hin argamnu waaqayyoo jechuu miti jechuudha. Kana sinu bacina bas kenno ajinitti fufaama sorry bar sallamte matan ofirra dadhabne uummata akka deebisu Maariyaam dinqina yoo gaafatanii hin deebisanii bakka nama Maariyaam yeroo tokko dinqee barsiisaa jechaa turte barsiisaa fidaa jechaa turte dhimmi ati barsiisaa barbaaddu fi
Dinqinash barsiisaadhaan moromtee maal akkas gootee jettee waraabdee gadi dhiisuuf malee barsiisaa miti. Kanuma bar Boontuu kana hin bar dandeessu. isintu sodaate bar Dhugaa ani rabbii fidaa boontuu hin hin jedhe dandeessu. no ilaa anas ilaa waan beektaa Lammaffaa immoo isaantu akkas jedhe lammaffaa irratti immoo nama ragaa malee ijoollee socho'uu sallamtee jedhani bar mee viidiyoo isaanii dhaqaa laala samoona Eekaa sallamtee warrumti waan musliima beektu keessatti warri musliima keessatti dhalatee guddate nama hin qeequmsi jammar warrumaa si'achi Waa kakkaate beekan hin tanatu deemne, waa fakkeessota beekan farkitee hin olii deemne, gadi dhiruma fiidduma. soqaansa deemanii Amma waa miitii haa beekan hin qabatamee qoy deemne. dinqina isaan jeequu dhufaa jeeqaa jiru maama jalaan dubbatinatti kana ukaa gadi buusu miituu irratti qabe. Tokko tokkoon waan sagantaa keenya nurraan jijjiirina. dubbadhu kennaa Wabii gaaffisi gaafadha. Wabirraa eegalla wabiin turte waan ta'eef. Hoolota Itoophiyaa keessaa badan warakkanne wallahi isin wajjiniin. Obsaame wabii Yesuus iyyuu hoolota Israa'eliifin ergamee jedhee bar. Isaan kun hoolota Itoophiyaa keessaa badan waa tokko nama reeffaaman arrabuma nama arrabsanii fiigu qullaa dhaabee rabbi isaa qayyadu. Wabii buutii banadhu. لا إله إلا الله ትዕግስት በነዱ ሀያ ሰላም እንዴት ዋላችሁ? ነገ ከም ነጉማ አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ይቅርታ በአማርኛ ባወራ ችግር አለ? ችግር የለውም ግን አናውቅም ብዙ አፋን ኦሮሞ ዱበድ ዮ ቤት አፋን ኦሮሞ ገሩ ሲሪት እንዴኮካ ድንቅንሽ ታሰይ ካፋን አማርፋን እንበይ ኦኬ ትጊ እኔ ልሻለሁ ምንድነው አንቺ ኦሮምኛ ትችያለሽ ያኔ ትሰማለሽ ባታወሪም ራሱ ማለት ነው አንቺ በአማርኛ ታወራለሽ እኔ በኦሮምኛ አወራለሁ ኦኬ እሺ እና ጥያቄ ላይ ነን ጋፍረጀር እሺ ምን ጠይቂ ኦርቶዶክስ ነሽ በሚገባው ኦኬ ስለ ስላሴ አንድነትና ሶስትነት መስጠረ ስላሴ ዘቹ ስላሴ ሰዲፍ ተኩሰ ጀኑሳን እስቲ ስለ ስላሴ ትምህርት አስተምሪኝ። ስላሴ ማለት በአካል ሶስት ቢሆኑ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብለን ብናምን ግን ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ በእሳተ መለኮት ኦኬ ኔትወርክ ሲዲ ፈቃድ አይሰማም ድምጼ ኢንስ በካይ ሰገሌ ድምጽሽ አይሰማም ደበሬ ነው መብራቲ ከነ ሰገሌ ሲጣጋም ወይ በቃ አስተካክልና ነይ አንቺ አስተካክልና ነይ ሌሎች ደግሞ ማንሽ ኪዳን ርበት ሲል ያሹ ማለት ነው ተናገሪ አንቺ ዱበዶ ዋኑ ፊክ ዋቴሰቲ maqaa irraan qabdu amma bataskaana jennee waamnaa si rabbeedi bataskaan laa ilaaha illallah muhammad way manni maaltee waan agartee kan hundaanii mi afaan ibbanizim jedha dabadhu taa'e amantaa nama maa arrabsita no maqaa isiiti kan kunu bataskaana sirree shi bataskaana jedhaan kamaaran godharee maal jechuudha eegi kennaa ishii eessa maqaa ishii eecha maqaan ishee Ishi Maryam ishi kinaani bira Bulikale samanta yirte amanta namantu kinishi. gacaraan kennitanii maatii waaqayyo qabadhaa kaa'ubsa. itti caasu simsin Amanta si jamma yoo dubbisa wallaatti dhiisi. ati maa amantaa walitti buustu kaake keetii kana dhabnee bar Ishi mootii qabadhaa obsaame ishi suuta wal dhageenya hayyee dhiifame ishi. isheetti taa'e maal isheerra Ishi maqaan kee eenyu? Iticha kan mana sagalee qabaatedha. Sagalee ishiin dhaga'amu barnatti dinqina ishaan ammoo kashiiti. Ishiidha? Okay.